करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद उमरकोट श्री अरविंद पाठचक्र करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद उमरकोट श्री अरविंद पाठचक्र उपस्थित अपा भाई मान को मोर प्रणाम वंदे मातरम। मां को अपार करुणारू आमे ई स्वाध्याय कार्यक्रम रे दिव्य जीवन ग्रंथर एकादश अध्यायर शेष पर्याय रे पहुंचिलेनी। से ही आमर एही अध्ययन रो भार नैचंती आमे माने निमित्त मात्र, किंतु गोटे मुहूर्त पई मध्य पासुरीबानी श्रीपति भाईंकर से वाक्य और निर्देश जे प्रभुंकर एही ग्रंथ को आमे बारंबार पढ़िबा तापरे मां तांको काम बढ़े नेबे। आजिर स्वाध्याय कार्यक्रम रे से ही वक्ता मु केवल जंत्र मात्र। आसंतु आजिर एकादश परिच्छेदर 16 अनुच्छेदर आलोचना रे प्रवेश करिबा। ता पूर्व अनुच्छेद गुड़िकरू टिकिए पूर्वालोकन करिबा। प्रथमे एही परिच्छेदर आरंभ रे प्रभु जो उपनिषद को तैत्तिरीय उपनिषद को साइट करिसेंती ता देरो गोटे वाक्यरू आजिर स्टेटमेंट आरंभ करिबा। आनंदरू ही एही भूत सकल जात होइचंती, आनंद द्वारा ही तिष्ठि रहिचंती और बढ़ुचंती एवं शेषरे से ही आनंद भीतर को ही फेरी जाउचंती। आमे जानिचे सचिदानंदंकर चेतना होउची एक सृजनात्मक शक्ति। सचिदानंदंकर चेतना होउची एक सृजनात्मक शक्ति। अधिक यथार्थ भाव में कहवाकू गले आत्मरूपायनर सामर्थ्य बहन करुथिबा एक शक्ति। आपनार आत्मचेतन सत्ता को से प्रतिभास और रूपर अनंत विचित्रता रे विचुरित कर दे पारंती एवं सही विचित्र विचुरण जनित आनंदर अविराम उपभोग करंती। से विभिन्न रूप को दियंती, से सृजन करंती एवं तांकर सेही सृष्टि एवं तांक द्वारा सृष्टि होइतिबा से रूप सेही प्रतिभास सेही सत्ता गुडी को नै से आनंद उपभोग मध्य करंती। तेणु ए विश्व रे जहा किछि रहिछि ताहा सेही अखंड सचिदानंदंक सत्ता रे ही सत्तावान होई रहिछि। से ही चित शक्ति द्वारा ही चित संपन्न होई रहिछि। आमे जानिचे शुद्ध सत चित शक्ति द्वारा कार्य करंती। जो तरंग आमे सिटी देखुचे, जो मूवमेंट देखुचे, जो मूवमेंट द्वारा चित शक्ति कॉन्शियस फोर्स तांकर एई सब प्रतिभास और रूपर विचित्रता विचुरित करंती एवं सेठू आमे देखुचे जेते प्रकार रूप जेते प्रकार सृष्टि ता सबु संभव होउची। विश्व सृष्टिर जावतीय पदार्थ को आमे जेमिति एक विवर्तन रहित सत्तार विवर्तित रूप बोली प्रत्यक्ष करूछु, विवर्तन रहित सत्तार विवर्तित रूप बोली प्रत्यक्ष करूछु, सेही एक अनंत शक्तिर अनंत विशिष्ट परिणाम रूपे प्रत्यक्ष करूछु। ठीक सेही परी एही सकल पदार्थ को आमे आत्मसत्तार सेही एक वैचित्र्य विहीन सर्वगत आनंदर वैचित्र्यमय आत्म प्रकाश रूपे ही देखिबा। तेबे आउ विशेष पुराणा कथा को आलोचना करिवा नहीं। बारंबार आमे पढ़िचे, समस्तंकर मने भी रही जीवनी। मु केवल चतुर्दश पारा को टिके
ସାଇଟ୍ କରିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ସତ୍ତା ରୂପୀ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଆପଣାକୁ ନାନା ରୂପର ମାଧ୍ୟମରେ ବିକଶିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିକାଶର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସତ୍ତାଙ୍କର ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଓ ଇଚ୍ଛାର ଚରିତାର୍ଥରୁ ହିଁ ଓ ଆନନ୍ଦରୁ ହିଁ ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହି ସତ୍ତା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସ୍ୱରୂପ, ଆଶ୍ରୟ ଓ ଅଧିଷ୍ଠାନ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣା ଲାଗି ନୂତନ ରୂପର ସନ୍ଧାନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ରୂପାୟନର ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ ସନ୍ତାପର ପ୍ରତିଭାସ ଆସି ବାଟ ଉଗାଳୁଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ସତେଅବା ଏହାର ମୂଳ ସ୍ୱଭାବର ବିରୋଧ କଲା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଆମେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା ରଖିଲେଣି। ଏଥିକ୍ସର କଥା ଆସିଛି, ଦୁଃଖ ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏଇ ସବୁ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇ ସବୁତକ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଆମେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯଦି ନେବା, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହିସାବ ରଖିବା, କାଲି ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବହୁତ କମ୍। ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ରହୁଛି ତାହାକୁ ଆମେ ହିସାବକୁ ନେଉନା, କେବଳ ଯୋଉଟାକ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଛେ ତାକୁ ହିସାବରେ ନେଉ ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଟେ ନେଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୁଃଖଟା ହିଁ ଅଧିକା ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ପଞ୍ଚଦଶ ପାରାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଆଦିର କଳ୍ପନା ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର କଳ୍ପନା। ସେହି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ ରୂପକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓ ସୃଷ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଟିକେ ବଡ଼ ପାରା, ଷୋଡ଼ଶ ପାରା ଟିକେ ବଡ଼ ପାରାଟିଏ। ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଲେଖା ଓ ଚିତ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁବାଦକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତା ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ ହବ, ମା ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବେ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। We must first make it clear to ourselves that just as when we speak of universal consciousness, we mean something different from, more essential and wider than the waking mental consciousness of human being, so also when we speak of universal delight of existence, we mean something different from, more essential and wider than the ordinary emotional and sensational pleasure of the individual human creature। ବହୁତ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟଟିଏ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରୁ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମର ଧାରଣାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର କରିନେବାକୁ ହେବ। ସେ କଥାଟି କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର କଥା କହୁଛେ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍ କଥା କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମାନବ ସ୍ତରୀୟ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଚେତନାକୁ ହିଁ ବୁଝୁଛେ। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର କଥାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାର ଚେତନାକୁ ନେଇକି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାର କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ମାନବ ସ୍ତରୀୟ ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ଅପେକ୍ଷା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଚେତନାକୁ ବୁଝୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଗଭୀର ଚେତନା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସତ୍ତାର ସର୍ବମୟ ଆନନ୍ଦ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଭାଗବତ ତଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧଗତ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ, ଅଧିକ ଗଭୀର ଓ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଅନୁଭୂତି ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଏକ ଗଭୀର ପ୍ରଶସ୍ତ ଚେତନା, ସେହିଭଳି ସତ୍ତାର ସର୍ବମୟ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧଗତ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଅଧିକ ଗଭୀର, ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ସାଧାରଣ ଜୀବନର ସାଧାରଣ କଥାକୁ ଆମେ ସେ ଭିତରେ ନ ପୁରେଇ ଟିକେ ବ୍ରଡଲି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆଉ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଆନନ୍ଦ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଏକ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସର ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବୃହତ୍ତର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିବା ଭାଗବତ କଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧଗତ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆନନ୍ଦ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ ସହିତ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ୍ କହୁଛେ ତାଠୁ ବହୁତ ସଂକୁଚିତ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ତାଠୁ ଅଲଗା। ସେ ହେଉଛି ଗଭୀର, ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଏକ ଅନୁଭୂତି। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ଲେଜର, ଜୟ ଏଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍, pleasure, joy and delight, as man uses the words, are limited and occasional movements which depend on certain habitual causes and emerge like their opposites, pain and grief, which are equally limited and occasional movements from a background other than themselves. এটা ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ। ଇଂରାଜୀ ବାକ୍ୟକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ମନେ ରଖି ତାର ଏନାଲିସିସ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦକୁ ଆମେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଶୁଣିବା। ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ରହିଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ପୁନରାଲୋଚନା ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ତାର କନକ୍ଲୁଜନ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମାବଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ନେଇ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଣିଷ ସୁଖ, ହର୍ଷ ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ଲେଜର, ଜୟ, ଡିଲାଇଟ୍ ଏସବୁ କହୁଛେ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ସିନୋନିମସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏକା ରକମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା। କିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଟିଏ ଖାଇଲେ ସୁଖ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ସୁଖ ଲାଗୁଛି, କାହାକୁ ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ଇରିଟେସନ ହଉଛି। ଥଣ୍ଡା ପବନ ପାଇଲେ ମତେ ସୁଖ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ହର୍ଷ ବୋଧ ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ବୁଡି ଯାଇଛି, ଆଜି ମତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟା ଜିନିଷର ତିନି ପ୍ରକାର କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ସିନୋନିମସ୍। ପ୍ରଭୃତି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷ କରୁଛି ଏକ ଲିମିଟେଡ ଅନୁଭୂତିକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲେଜର, ଜୟ ଏଣ୍ଡ ଡିଲାଇଟ୍, as man uses the words, are limited and occasional movements which depend on certain habitual causes and emerge। ସେଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ଆୟତନ ସିଦ୍ଧ ସାମୟିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ, ହର୍ଷ, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ଆୟତନ ସିଦ୍ଧ ସାମୟିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡର ଟର୍ମ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ
এটা এক্ସପ୍ରେସ କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଏକ ଆୟତନ ସିଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ସାମୟିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୁଖ ହର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୁଝୁଛେ। କେତୋଟି ଚିରାଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାରର ନିଦାନ ଉପରେ ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଚିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ସଂସ୍କାର, ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ, ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆମେ ବଢୁଛେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ପୁରାପୁରି କନଭେନସନାଲ ଚିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡିକ ଦେଇକିରି ଯାଉଛେ। ଆମେ କହିଲେ ନ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କଥାରେ କହୁଛେ, ବେଳେ ବେଳେ କହିଲା ବେଳେ କହୁଛେ ଏଇଟା ମୋ ବ୍ଲଡରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଆମ ବ୍ଲଡରେ ରହିଛି। କୋରାପୁଟରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ରହିଥିଲି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସେଇଠି ବାଜା ବାଜିଲା ମାନେ ସେଠିର ଅଧିବାସୀ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଛୋଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢା ବୁଢୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଟିକେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନିଶା ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଆଉ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ, ଭଲରେ ସେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ତ ସେଇଟା କହୁଛେ ଆମେ ଚିର ଅଭ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ନିଦାନ ଉପରେ ଏଇ ସ୍ପନ୍ଦନ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଛି ସେଟା କେତେ ଗୁଡେ ଅଭ୍ୟାସଗ୍ରସ୍ତ ସଂସ୍କାରର କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକ ରୂପୀ ଏଗୁଡିକର ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଆଉ ଶୋକ ଏଗୁଡିକର ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି, କାହାର ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି? ସୁଖ ହର୍ଷ ଓ ଆନନ୍ଦ, ତାର ବିପରୀତ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଦୁଃଖ ଓ ଶୋକ ରୂପୀ ଏଗୁଡିକର ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଆଉ କେତେକ ଆୟତନ ସିଦ୍ଧ ସାମୟିକ ଚେତନାକୁ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ଆମେ କହୁଛେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଇତ୍ୟାଦି ହଉଛି ସୁଖ ହର୍ଷ ଆଉ ଆନନ୍ଦର ଅପୋଜିଟ, ତାର ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି। ସେଗୁଡିକ ଯେମିତି ସାମୟିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାର ଆୟତନ ସିଦ୍ଧ ସାମୟିକ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଶୋକ ରୂପ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡାକ ସୁଖ ହର୍ଷ ଓ ଆନନ୍ଦର ବିପରୀତ ବୃତ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆୟତନ ସିଦ୍ଧ ସାମୟିକ ଚେତନାର ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ବୃତ୍ତି ଏକ ବିଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି they are been created from a background other than themselves। ଏଗୁଡିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏସନ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। Delight of being is universal। Delight of beings is universal। ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସର୍ବଗତ ଓ ଅପରିମେୟ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ କହୁଛେ, ବିଶ୍ୱଗତ ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। ଇଲିମିଟେବଲ, ଅପରିମେୟ, ସର୍ବଗତ ବା ବିଶ୍ୱଗତ, ଇଲିମିଟେବଲ ଅପରିମେୟ, ତାର ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଏହା ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। Delight of being is universal, illimitable and self-existent। ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ସର୍ବଗତ ଓ ଅପରିମେୟ, ଏହା ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ଡିଲାଇଟ କଥା କହିଲେ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ତାର ଓରିଜିନ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ, ତାର ଓରିଜିନ ହେଲେ ସେଇ ପରମ ବା ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ କନସିୟସ ଫୋର୍ସ ବା ଚିତ ଶକ୍ତି, ସେଇଠୁ ରୂପର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଯଦି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ତେବେ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ଯାହାଠୁ ତାଙ୍କର ଓରିଜିନ, ସେଇ ପରମ ବା ଅବସଲ୍ୟୁଟଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ସେଇ ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଉ ଇଲିମିଟେବଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅପରିମେୟ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ ଯେମିତି ଅପରିମେୟ ସର୍ବଗତ, ସତ୍ତାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେମିତି ସର୍ବଗତ ଓ ଅପରିମେୟ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆଉ ଇଲିମିଟେବଲ। ଆଉ ଏହା ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। This is the
and self-existent. Next part of line hochi, not dependent on particular causes, the background of all backgrounds from which pleasure, pain and other more neutral experiences emerge. यार कौनसी निर्दिष्ट कारण चय उपरे कदापि निर्भर करे नहीं. आमे जानिछे शुद्ध सत कौनसी कंडीशन सह बंधा नुहंती, से स्वाधीन. कौनसी कंडीशन तांको उपरे इंपोज करा जाई परिबो नहीं, तांकर लिमिट नहीं. तांके से जहा चाहंती तांकर मूवमेंट माध्यम, स्पंदन माध्यम, चित शक्ति माध्यम से परिप्रकाश करुछंती. यह कौनसी निर्दिष्ट कारण चय उपरे निर्भर करे नहीं. ये जो सत्तार आनंद होची ताहा कौनसी निर्दिष्ट कारण को नहीं निर्भर करे नहीं एवं सकल पृष्ठभूमि रूपे विद्यमान रहता है. ताहा गोटे पृष्ठभूमि को आमे जब देखिबा एवं जो पृष्ठभूमि रु ताहा आसीची सेही पृष्ठभूमि रूपे से विद्यमान होता है. आमे सेठी सेही शुद्ध सत्य कथा जदि आमे चिंता करिबा, मने पकेइबा, ताहाले आमे आउरी स्पष्ट होई जिबा. When delight of being seeks to realize itself as delight of becoming, सेइथिरु ही सुख दुख ओ सेगुड़िक अपेक्षा अधिक तटस्थ अन्यान्य अनुभूतिर उद्गम होइथाय. It moves into the movement of force and itself takes different forms of movement, of which pleasure and pain are positive and negative currents. इठी गोटे सुंदर कथा देइछन देखंतु. सेही बैकग्राउंड रो बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड रो बैकग्राउंड बा जोठु शेषरे ई जो आनंद आसुची सेही सत्तार आनंद जोटा होची यूनिवर्सल, जोटा होची इलिमिटेबल, सेइथिरु सुख दुख सेगुड़िक अपेक्षा अधिक तटस्थ अन्यान्य अनुभूतिर मध्य उद्गम होची. सेई चित शक्ति ठारू जो रूप संभार सब सृष्टि होची ता मध्यरे ई सबु जिनिस रहिची. एही सत्ता रूपी आनंद जेते बेले संभूति रूपी आनंद रे रूपायित हेबा को इच्छा करे, जो सत्ता रूपी आनंद रहिचंती सृष्टि रूपी आनंद रे, तांकर संभूति रूपी आनंद रे से जो क्रिएशन करिवे, से जो क्रिएटर्स हेबा, क्रिएटर को रूप रे जो आनंद रे जो रूपायन करने को इच्छा करती, सेते बेले ताहा शक्तिर गतिस्पंदन सहित स्पंदित हेबा को आरंभ करे एवं स्वयं विभिन्न गतिस्पंदन रूप धारण करथाय. सेही कॉन्शियस फोर्स विभिन्न स्पंदन देकी से एक्सप्रेस करती. आउ सेही स्पंदन रो ही जो सबु रूप सबु अनंत रूप सबु सृष्टि हुए. आउ सेही अनंत रूप धारण करिवार आउ एई सुख स्पंदन रो भावात्मक और दुख अभावात्मक रूप, ये जो सृष्टि जो स्वयं गतिस्पंदन रूपे जो सृष्टि सब आरंभ है ता भितर दुईटा कथा रहिला. गोटे जो आमे कहले सुख हर्ष और आनंद, आउ तार अपोजिट कहले दुख और शोक बा दुख और पेन कष्ट. से सबू यही स्पंदनर भावात्मक रूप. सुख होची स्पंदनर पॉजिटिव साइड, आउ दुख होची अभिभावात्मक रूप बा नेगेटिव साइड. अभावात्मक रूप गोटे होची पॉजिटिव आ गोटे होची नेगेटिव. देखंतु दुख एवं आनंदर अपोजिट को आमे जस्ट जेमिति गोटे पोल, गोटे मैग्नेट रो दुईटा पोल बा इलेक्ट्रिक करंट रे आमे जेमिति दुईटा पोल देखुचे, गोटे पॉजिटिव पोल आ गोटे नेगेटिव पोल, एक्जेक्टली सेही भली कंपेयर करा हैछि. प्रभु बहुत सुंदर साइंटिफिकली एटा को एक्सप्लेन करचंती. पुनरालोचना बेले आपण आहुरी स्पष्ट होई जिवे, आहुरी एन्जॉय करिवे. सबकॉन्शियंट इन मैटर, सुपर कॉन्शियंट बियॉन्ड माइंड, this delight seeks in mind and life to realize itself by emergence in the becoming, in the increasing self-consciousness of movement.
देखो से कहते सबकनसाइंट इन मैटर जड़ मध्य जो अचेतना रही अवचेतना रही आउ मनर ऊर्ध्व जो सुपर कनसाइंट रही अतिचेतना रही दिस डिलाइट सिक्स यही आनंद आशा करे इन माइंड एंड लाइफ मन आउ प्राण रे टू रियलाइज इटसेल्फ से निजको अनुभव करिवारे बाय इमर्जेंस इन दी बिकमिंग सृष्टि हेबा क्षेत्र से ताको अनुभव करिबाकू से कहउछंती एठी अनुवादटाको पढिबा और स्पष्ट हबो मन और प्राणर पर्याय रे यह संभूतिर नाना लीला रे आपनाको रूपायित करिबाकू चाहुथाय मन और प्राणर पर्याय रे देखंतु आमे जेतेबेले जड़ कथा कहू नहीं आ टिके छाडी देली भूल क्षमा करिवे एही आनंद जड़ भितरे अवचेतन अवस्था रे ओ मन ठारू ऊर्ध्वरे रहितिबा क्षेत्र रे अतिचेतन अवस्था रे रहिथाय आनंद जड़ मध्य रे भी रहिछि आनंद अतिचेतन अवस्था रे मध्य रहिछि जड़ स्तर रे से अवचेतन अवस्था रे रहिछि एवं मनर ऊर्ध्वरे जो अतिचेतन अवस्था रहिछि सेठी मध्य आनंद रहिछि तापर वाक्य होछि मन एवं मन और प्राणर पर्याय रे मन आउ ए जो कहथिले आमे माइंड एंड लाइफ कथा मन और प्राणर पर्याय रे यह संभूतिर नाना लीला रे संभूति जो सृष्टि करिवार एबिलिटी तार नाना लीला रे विभिन्न लीला रे आपना को रूपायित करबाकू चाहुथाय से निजर विभिन्न रूप गठन करबाकू चाहुथाय सृष्टि करबाकू चाहुथाय गतिस्पंदनर वर्धनशील चेतनातरे आत्म सचेतनतारे फुटी उठिबाकू इच्छा करुथाय यार प्राथमिक अवस्था गुड़िक एक द्वंद्वमय अविशुद्ध प्रवृत्ति रूपे देखा दिए ओ सुख दुखर दुई मेरु भावरे मेरु भितरे एपाक सेपाक हेबारे लागि थाए सत मात्र सकल उद्देश्य और कारण स्वतंत्र रही स्व कारण रे ही अवस्थान करुथिबा सत्तार विशुद्ध परमानंद भितरे यह आपना को उद्भासित करिवार आकांक्षा रखिथाए बहुत बड़ वाक्यटीए when delight of being seeks to realize itself as delight of becoming it moves in the movement eta sari gala etu punya uthre tike pade deba subconscient in matter super conscient beyond mind this delight seeks mind and life to realize itself मन आउ प्राण को रियलाइज करिवा पई कहउचंती itself समान कथा द्वारा by emergence in the becoming in the increasing self consciousness of the movement एही आनंद जड़ भितरे अवचेतन अवस्था रे ओ मन ठारू ऊर्ध्वरे रहितिबा क्षेत्र रे अतिचेतन अवस्था रे रहिथाय आनंद ए कथाटा हला तार परवर्ती वाक्य कहउचंती मन और प्राणर पर्याय रे यह संभूतिर नाना लीला रे आपना को रूपायित करबा को चाहुथाय केमती होचे सेटा देखंतु इट्स फास्ट फेनोमेना आर ड्यूअल एंड इम्प्योर एठी प्रथम प्रतिभास गुडी को आसुची जोड़ा कहला द्वैत वा द्वंद्वायित एवं इम्प्योर सेटा हला तार प्यूरिटी नाही मन और प्राणर पर्याय रे यह संभूतिर नाना लीला रे आपण को रूपायित करबा को चाहताय गतिस्पंदनर वर्धनशील आत्म सचेतनता रे फुटी उठिबा को चाहताय यार प्राथमिक अवस्था गुड़िक एक द्वंद्वमय और अविशुद्ध शुद्ध नुहे जोटा इम्प्योर कहूचे आमे सेटा शुद्ध नुहे क्षमा करियो मु टिके मिस कर देली
Its first phenomena are dual and impure. यार प्राथमिक अवस्था गुड़िक एक द्वंद्वमय और अविशुद्ध प्रवृत्ति रूपे देखा दिए और सुख और दुखर दुई मेरु भितर एपाख सेपाख हेबारे लागि थाए से कहउचंती प्रभु लिखिचंती its first phenomena are dual and impure, move between the poles of pleasure and pain. कहा भितर से मूव करूचंती गोटे पटे प्लेजर रहिची आ गोटे पेन रहिची पूर्व वाक्य रे आमे कहिथिले जे जति पॉजिटिव जिंस गुड़ा रहिची जॉय आनंद रे आमे जदि पॉजिटिव नेबा तार ऑपोजिट को दुख को आ कष्ट को तार विजुक्तात्मक नेबा तेणु गोटे दुईटा पोल रे से माने रहिचंती से कहउचंती जे इट्स फर्स्ट फेनोमेना आर ड्युअल एंड इम्प्योर एई प्राथमिक अवस्था गुड़िक द्वंद्वमय और अविशुद्ध अशुद्ध प्रवृत्ति रूपे देखा दिए और सुख दुखर दुई मेरु भितरे गोटे पटे गोटे पोल रे रहिची सुख नॉर्थ पोल रे जदि रहिची सुख साउथ पोल रे रहिची दुख ताहा भितरे से एपट सेपट हेबारे लागि थाए but it aims at its self revelation in the purity of a supreme delight of being which is self existent and independent of objects and causes मात्र सकल उद्देश्य ओ कारणरू स्वतंत्र रही स्व कारण रही अवस्थान करुथिबा सत्तार विशुद्ध परम आनंद भितरे यह अपना को उद्भासित करिवार आकांक्षा रखिताए देखंतु सुख दुखर जो दी पोल भितरे से एपट सेपट होउची किंतु तार सकल उद्देश्य तार सबु से उद्देश्य आ कारण स्वतंत्र रही से कोन पई से हिचंती से सबुठु से इंडिपेंडेंट रही कि सत्तार विशुद्ध परमानंद सत्तार जो शुद्ध परमानंद भितर से निजको उद्भासित एक्सप्रेस करिवार आकांक्षा रखिचंती नेक्स्ट लाइन पढ़िबा जस्ट एज सच्चिदानंद मूव्स टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ द यूनिवर्सल एक्जिस्टेंस जेबळी सच्चिदानंद व्यक्ति भितरे विश्व सत्तार उपलब्धि लगी तथा देहर मनर रूपायतन भितरे रूपातीत चेतनार उपलब्धि लगी धावित होउछंती just as Sachidananda moves toward the realization of the universal existence in the individual and of the form exceeding consciousness in the form of body and mind, so it moves towards the realization of universal self-existent and objectless delight in the flux of particular experiences and objects. जेपरी सच्चिदानंद व्यक्ति भितरे विश्व सत्तार उपलब्धि लगी तथा देह और मनर रूपायतन भितरे रूपातीत चेतनार उपलब्धि लगी धावित होउथांती व्यवच्छिन्न अनुभूति तथा विषय समूहर सतत परिवर्तनमय जगत प्रवाह भितरे सर्वगत स्वकारण और निर्विषय आनंदर उपलब्धि लगी मध्य से सेहीपरि धावमान रहिचंती जो भली भाबरे सच्चिदानंद व्यक्ति भितरे विश्व सत्तार उपलब्धि लगी देह और मनर जो मैनिफेस्टेशन हेची जो रूप दिया हेची ता भितरे से धाउचंती सेही भली भाबे जगत प्रवाह भितरे सर्वगत स्वकारण और निर्विषय आनंदर उपलब्धि लगी मध्य सेमिति ही भावमान होउचंती समय एस्ची आ लास्ट सेंटेंस रहिची those objects we now seek as stimulating causes of a transient pleasure and satisfaction free possessed of self we shall not seek but shall possess them as reflectors rather than causes of a delight which eternally exists एक क्षणस्थायी सुख बा संतोष विधानर उत्प्रेरक कारण रूपे आमे वर्तमान जो विषय गुड़िकर अनुधावन करिबारे लागिछु स्वतंत्र ओ सुप्रतिष्ठित होई परिले आमे सेगुडी को आउ बाहरे न खोजी अपना भितरे ही देखिबा को पाइबा सेठी आमे प्रथम रु
टेम्पररी कथा आसला ये कथा कहते जो टेम्पररी सुख माने गोटे लिमिटेड टाइम गोटे सुख बा संतोष विधान रो जो उत्प्रेरक कारण रूपे माने गोटे फैक्टर ऐड करिवो जोटा कि आम उत्प्रेरक माने गोटे सब्सटेंस रही कि स्पीड रिएक्शन रो स्पीड को बढ़ेवा को आमे उत्प्रेरक कहूचे सेमती गोटे क्षणस्थायी सुख गोटे जिनस को उत्प्रेरक रूपे कैटलिस्ट भावे कार्य करिवो आ जो विषय गुड़िक आम अनुधावन करुचे स्वतंत्र और स्वप्रतिष्ठ हो पारे आम से गुड़िक बाहर न खोजी आपणार भितर ही देखा पाइबा आम से जिनस गुड़ी को आम निज भितर देखा पाइबा कहीं आम कोठू आसीचे आम से ही शुद्ध सत्कर एक मैनिफेस्टेशन हुए तो आम प्रोसेस ऑफ इनवल्यूशन रु आसीचे एवं प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन रे आउ थरे सेठी पहुंचीबा आमे निवर्तन रे अवस्था रे पहुंचीचे एवं विवर्तन रे पुणी आउ थरे सेही अवस्था को दिबा शाश्वत भावे अवस्थित रहिथिबा एक आनंदर कारण रूपे नुहे मात्र ताहाको प्रतिफलित करुथिबा दर्पण रूपे ही आमे से गुड़िक अपना भितरे धारण करि परिबा आमे सेही प्रतिफलन करुथिबा दर्पण रूपे आमे से गुड़िक धारण करिबा शाश्वत भावे अवस्थित रहिथिबा आनंदर कारण रूपे नुहे आनंदर कारण रूपे नु किंतु से आनंदर रिफ्लेक्शन टाको आम धारण करिकी रहि पारुथिबा आजिर एई निवेदन को माँ प्रभु चरण कमल रे समर्पण करुछि।